Voilà. Bienvenue. Paikuzare ngal paingal labangal. Nantungalinde paingangal nandaide ya paile. Bido salmina on, bido lando sidon e jam. No kukala ko wondon e ka jodor don. Hidon andi e lendi jeden. E wawa wadugol video. Mais si ça s'agit quelque chose d'urgence pour vous informer, on va venir vous informer. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, je rappelle à toute une frontière, kalaka frontière woni, ender la Guinée. Nandintinabe, condanado dubi joyi e ore tonye. Tonyudo, yenni adna la fou, landaki afuye. Paiku wasa nedium. Ande benata ko apular. Alla yo gonga wa fenande. Bisikuno. Kambe Alpha Condé yata. Bisikuno. Kambe Alpha Condé ko éternel. Bisiki. Aburi Alpha Condé ala sarnden. Ok. Aray informe men sakiti enda golondo. Aray Ousmane Nyele o falama dogu de sarnden. O yaltira voa tereng. Mi halano do soldats yon fo. Emi bi commandi ben ka frontière. Déjà ils ont andi Paikuzare Jonathan en fo birdi. Donc dans ce cas il fait semblant qu'il est à Conakry. Mais j'appris que il cherche à fuir. Il veut sortir. Il veut courir par la voie terrain. Mais gare à toi de quitter. On kasoudi da donde. Qu'à la frontière, et puis à partir de là, je rappelle à toutes les personnes qui se trouvent à la frontière, toutes les personnes qui viennent là-bas, Valais, c'est-à-dire des Yimbe, Wadoube Burmusuji, Sibeari, Nangebe, comme une Nélion, Haïnon Sikodebo, Soari don Imo Boumi au niveau de la frontière, déshabiller la personne sans demander, ça c'est l'autorisation. C'est notre État qui donne cela. Nandintina onkadi aray présidentiel ludalen weltanike kanko colonel Doumbouya kambe présidentiel ludalen be andintini aray be wontidi e colonel Doumbouya aray be soutenir action Macron aray ko be goto be tori colonel Doumbouya wadugol golle makko den no yaniri non o respecta procédure on e no yewtiri non hande on yi ko fetti kon telen Conakry. Mais Django, wata wo putu. Haray komi andin tintama, oyi ministre Djibouya no di heutiri. E ibe ugini. Sabuna, ko déception. Menala no men fatina ibe. Mene wana ala. Wana yal tugol wada birdi. On va amiga. Menala no kala ministre Alpha Condé me ukayite mako. Haray me watani bedon. Otoje vea on. Koyo berandu. Kala ko inete comme bien de l'État. Les voitures de l'État, c'est qu'appartient à ce peuple. Mais il on dictateur, mais ministre. Jodino pendant 11 ans, sans travailler. Vous êtes là à détourner ce peuple. Vous êtes là à nous détruire, des menteurs, des complices. Mais en disant, dans ce que de men soutakon, donc on gerude. Aime alanibe, otoje vea onko yeto. Eno bandi jidin ko wadi be yebe da boy plaque auto personnel je kala ko gerdon ta ko mena woni bemmon colonel Doumbouya aruga appelez-moi le soldat de colonel Doumbouya. Voilà, venez ici, je vais vous montrer. Don sikude mena do way men souda golne la ila on va mali futti ta ko tekke den ni dolle den noarde aray jama wala do colonel Doumbouya action aray. Donc, plaque la Guinée. Oido John ya mengi yo berando to vea. Be ya be da oy plaque je. Dare do. Be ya be da oy plaque je personnel. E sur da plaque vea. Awa kala otowan itido et tandi territoire Conakry on fo. On va enlever tous les plaques. Je vous dis, on va installer des pontiacs. Mais voilà l'installation au niveau de tous les ronds-points. On a comme on fait today. On va mettre des contrôles
On va mettre des personnes qui vont vous contrôler. On y, appelez-moi colonel Doumbouya pour qu'il voit ça. Mais Jotinaï et Carrefour Gidi Fop et frontière Gidi Fop, il me contrôle les plaques. Mais nganda si tay ko des plaques wada si ko plaque goto do si kude do nguda. On wujji mbudi di, on sodi otojo, on sikki on lawara do sikki fenande. Donc on doit men captirimo. Ça déjà, colonel Doumbouya, on indique programme, on andi, il faut que djibude programme gidi. Donc, les bandits, je vous dis les bandits délinquants qui pensent que vous pouvez, sans cette stratégie, vous pensez que vous pouvez nous intimider, vous pensez que les enfants qui sont là, ils sont là pour vous défendre aussi, qui pénale. Pénale-vous, marchata, hara auto jede, les biens de l'État sera rendu aux médias. Douana hala hala. Monouti, si l'on va là, on s'en et puis la qui de ko sasi auto mendarta. À partir de là, on va envoyer des jeunes qui sont compétents, qui vont contrôler même les sassis avec la carte grise. Ce sont ceux qui combattent, ce sont ceux qui sont délinquants. On vous dit donc aux nouvelles générations. Ce sont ceux qui sont manipulés de l'édité. Vous dites que soda otoje sherde. Donc on dit bemmo ala entreprise. Donc on dit on ala ko itudonde. Ça a dit donc carte grise fenande. Mais on men vérifier. Men vérifier ça si automatiquement. Mendara carte grise man. Si ça ne correspond pas, tu vas perdre la véhicule. Vous pensez que vous pouvez acheter des véhicules, voilà bien sûr. Vous allez prendre des véhicules de l'État ayant immatriculant des autopersonnels. Adon Ouda, Adon Nabingala, Adon Sikoude Don Djaoudi, Don Sikoude colonel Doumbouya que vous voyez là, partagez au maximum. Colonel Doumbouya que vous le voyez là, c'est un commando. Lui il s'en fout. Mais il va non, on y a un mengoy. Fait un dodo, qu'on a touru amen. Aduna onko turu. Beni si bigal doji alaka dontono dojja. Haray fewndo doni ko sai men. Mo uddi ma hunduko ma ko uddi tike. Siko sukarari modu. Siko landang metu. Haray ko mi wiyon. Nyele cherche à fil. Mi sikkuno ka gorko. Ayanna no kadi colonel Doumbouya. Ha. Ayanna no colonel Doumbouya sitaye ko suda no da ko ngari ka gorko. Mi sikkuno nyeloi ko Alpha Condé woni bemma. Ayanna no colonel Doumbouya be détaché non. Minnuma ay he jama ko na ministre ne. Anota no ki ka ministre be nodditatum. Na hekkanno jama ko Alpha Condé non ma ministre de défense sur les réseaux sociaux. Hadiya jama yala non. Ko bafo yebi. Andi me utiti. Colonel Doumbouya indi ministre on fo e 11h. Si 11h yoni be hewtal do tippa e mabbe. Kanko du na birdi na lay dudungi. O wi kala ministre jo ko yo hewto e 11h ande o ko fetti kon. Hibe attondira. Mo kala e no juggana oya. Minno ma ndu nata e tundu nata. Finkari ndi wolta chinwa kono ndi tippa e ganyo. Colonel Doumbouya olli kala nodditaɗo ko yo hewtu onon ɓe arano ɓe min ɗaɓɓitira yon goto min peñana on artiron ko wujjuɗon ko honno woni siga ɗum kanko kasori Fofana o holli o kala ministre jo makko koyo noto o siya notaki aray ko yiɗa o kan heɓi ronke notagol waran koye jungo giɗo na jungo force spécial menen samakala ala e golle amen ɗe menen si men noddi maral men yahanta kala ngal holorɗa maya ma ara menen samakala ala ka force spécial menen si men hewti a yahay walla yaha menen meɗe waywa ajara ka force spécial menen si men tippike men naɓorte kala ngal holorɗa yaay kasori Fofana hewtuno ton no wuggo kono mi holla on ɗo photo ministre ɓe buy ko taxi moto tiri ono wanda ɗum ne ko ɗon otoje maɓɓe go jatta
ɓiɗo ara ino komo nara ino manto nara ino woño har no andi ko yawre penale ɓe andi wona ben maɓɓe laami sar nden hande ko menen laami menen soldat si on laami he janeri en hey ko groupe ɓe ardi kanko e tiibu caméra mo kala e maɓɓe no halko ɓinnuma ɓe wi fo min he bappa ɗo ko menen noddi on so aradi ko menen woni force spécial o yaadi men menen si men noddi ma aradi men yante menen ko ɗum mi holla on ɗo noon ka ministre ɓe buyoti haray ko abbe mi holla on ka ministre ɓe buyoti hari ɓe bakiti hiɓe yoomi ɓe bakiti ka seraji ɓe faala ko ɓe waɗa ɓe bakiti jama yimɓe ɓen no welti hey abbe mi holla on naɓanelan ɗum France 24 taw ɗum montre moi ça France 24 hey ɓe yawti photo Alpha Condé on wo photo Alpha Condé wonata ton ka pale yimɓe ndaare hey ɓe yawti photo koron o yo ɓe ittu ɓe weccintin e leydi ɓe weccintinni photo on ley hey yawti o ɓe faalaka ɗum hey ɓe hawji jajari ɓe faalaka mo ye photo koron ye ɗo aju jama nene photo koron ɓe yawtimo few ɓe faalaka mo ka leydi ton ɓe yiɗamo yiide ndaare ɗo accu an kadi sonjugol lan tanke on yallan ɗo ganda miɗo nodde eyno ndaare ɗo partage go message o ko changement de relais voilà préfet ji ɗi fuɗɗi ken salagol yowti fop kala ka photo Alpha Condé woni hay sikka ka salon ma min wi jente moƴƴana non huɗaɓe barkinaɓe fof min wi sa waɗi giggol ma ha min naati e suudu ma e nder lagine menen force spécial si min tawi photo Alpha Condé ka salon ma jento nana en on andi ayande ko berer ndu mi waɗi meɗen arde min naata e galle e gallewal min konkata si min tawiɗa yowi photo Alpha Condé ka salon ma ko yiɗa o kan waɗi hande meɗen tori Allah e photo Alpha Condé min yiɗa mi toroɗo payle hande kono akkiri tandi territoire on fof kono innete tandi territoire e rond-point jiɗi fof kala ka photo Alpha Condé afficha e capital ngal yowtemo fuɗɗori ka campagne mi fuɗɗora ɗo sangoya mayen ɗon ha yataya sen yiltitori ka saare arte yimbaya ɗon ha aéroport ha Madina ɗon ha Kalum mi wista mi yiitu day watta mi yiitu photo Alpha Condé sarde hay e plaquewal foppu yowte menen si sedia o no wawi wasire nede si sedia o no mari sombere si sedia o no andi pee si sedia o no andi ko hekka ɓe ɗaɓɓay ko ɓe naɓira menen sedia o jeyamen min tawaka e sedia o men sedia o fempaki ɗo ha foni kemenge soka sedia o penale mo on joɗaki ɗo Ablaye Ba soka amen inni ko force spécial lando leydi ndi kanko président Cellou Dalein holli himmo wontidi e maɓɓe o ko colonel Doumbouya waɗi ko himo suteni awa jama mi toro onon e yiɗugol mon photoji si men ƴetti téléphone ma men tawi ton photo Alpha Condé a tawa dictateur gangal moƴƴa haray Guinée fof no tora sippirmugol photo ji Alpha Condé ɗin ka téléphone ji mum ko ɓuri yawde kon bandi nduɗo na ndu innu noon ko ministre de la sécurité ndu bandiru yette Damantangal Ber Camara ndu waɗa ndu sokka dolokke o ndu kadi men hollitindu il n'est plus fonctionnaire de l'état et men déshabillaymo men ɓortaymo teni tous les bandits délinquants qui ont tué des personnes bantama so jaɓali notagol men ɗaɓɓita mo dogude ni mi halano noon ɗo bantama mi halaneno o andi balɗe fof mi halanno minni bantama no yurmanmi ɗan dasi ɗo ganditi ɗin vidéo jam awa pay ko sare no halande ɗo bantama so kala kamen nanguma otoji amen ɗe menen l'état notre voiture ça sera rendu
quand tu ne rendes pas le bien de l'État, on va te chercher. Hein? Donc, alander ton innugol. Aïko pullo. Mais, à jamais à l'aïdou, hein? Mais oui, en haute voix. Bantamaso, yo andouana au ministre des Sports. Otto Jetan, yo arti. So, arti rali. Maintenant, by délégation, si vous faites la dogo yalte lending ko, bemma comme yanta mamu. On, mais ngar de lending. Kono ben le début de commencement, le vrai combat. Il me nous le diaspora, on revient. On a un men construit ça lending. Mais what on pige faux, ara si présidentiel ou d'alengari, c'est dans la route. Kodung, ko dans le rail. Ara ila na dongoli. Kasongon kala soka do to yaltai. Hande welto den yetten Allah kanko fonike menge o yalti haray kadi kanko colonel Doumbouya l'homme fort de Conakry ko mettata ko RPC ci bayi colonel Doumbouya be falte maide kere ko Alpha Condé windi colonel Doumbouya ka armée ko Alpha Condé yay wadani colonel Doumbouya formation you don't want to go to Colonel Doumbouya Rewi. Do. Minani what benina. C'est grâce au professeur Alpha Condé. Colonel Doumbouya est devenu Colonel Doumbouya. Combien palais? Lui, il a combattu depuis Dakar en 2018. En 2018, il est revenu en Guinée. Il est connu en Guinée. Il était en France. C'est un grand soldat. Il a fait Sénégal. Il a fait Russie. Il a fait l'Amérique. Il a fait la France. Nana Gokune Kato. C'est grâce au professeur Alpha Condé. Que on a déjà mais une force spéciale, mais grâce à quelqu'un. Mais un Kougonite. Holly Kanko Colonel Doumbouya. Bit the lady in Tampi. Holly bit the lady in Tampi. Woronki. Kanko Arial Tingolengedung. Holly Kanko Colonel Doumbouya. Kalanjagado Yaltai Kambaba. Aray non lady di fo wi men fop me wi aray ko dum jama aray me den da utu de Ousmane Nielo wa meselal ender lady kala kame yuma 50 condamna da din ata pay di maison centrale Sidi Ndiaye le procureur de Dixie bien sûr anotaki kama noduma do menen force spéciale mais yant hande ka jemma do men andinti ni peya jidi fop menen go men ngare ka force spéciale men danta menen danto kunkum bonino ka force spéciale men tipa de ka peaji à partir de 6 heures si men tawali maka postuma men remplacer goddo kapeaji on wonna men kon woni feddu de kapea do ngandi non si force spéciale typique ara ana birdi ara no mi andi tinna on Jean-Claude PV o iwri ka fore o arti ka capital ara o mo arti wallita gol jatigi makko colonel Doumbouya fino programme ji di nyibira kono ko woni wando to silabi poy ara jilla e bata kanko wi bien sûr Colonel Doumbouya oyeuti ananu nyeloy yaltu kadeka misikuno jode donc non vous êtes trompé RPC no yurmami be vous dike regret de il a trahi jama y a pas de regret dans ça dans ce cas je vous rappelle y a pas de regret na on famille no hibe négociation na dum famille no do minni on ko fenande be jokki taw jabbu fulbe fuuta be ara déstabiliser on yore communication pénale wato on jabbu fulbe fuuta be ara wala nan ko nanotako mi torodo non kala wado videoji maninka bonna pullo ay fusu bonno don ko Alpha Condé sendindire wadi le'i ko Alpha Condé wadi ha pullo monani maninka ko Alpha Condé sendindire joni non on yido hande e nder commune de Ratomaon e ngolli colonel Mamadi Doumbouya enen en ala le'i enen ko gaynowo jokkuden enen en hollimo vive la paix hande so yi photoji sori e population no nunnondira be wada bisu do ngandi dum wana ko wowi kon si tawdo ko bafoy
haray fo susatano ɓattagol sabuna ɗon andi ko wondi en e bafoy ko ndiya wulɗan e gaz nyamaku watti ɗon kañum Fabou Camara watti ɗon kañum kadi mi watta on kontande kono hande ka force spécial e nunnodirde maɓɓe waɗi den e maɓɓe bisou dawren kawtoje maɓɓe tippoɗen est ce que goɗɗo no huli goɗɗo hula. Donc dans ce cas je vous rappelle il faut que les Guinéens de Guinée soient sages soient compétents toro kadi ɓe noon menen force spéciale men toro ore amen respectugol ko halda kon. Donc dans ce cas o yi ko woni kon feƴƴude colonel Doumbouya holli bien jeyata on otoje veya on koyo hetto mi holla on ɗo quelques images qui vous montrent bien sûr voilà il y a des ministres vraiment qui sont paniqués tellement paniqués ɓe ƴettude taxi moto hey on ɓandi ko ministre ɗum pi waɗa on ɗo ko ɓe innata kum ko onno pigme o yimo dari ɗo mo ɓaari Kamiru ayo innama oto angal jattete o ɓaari taw il est coincé les ministres bandits les militaires bandits les délinquants de délinquants o ɓaari taw mo abbi taxi moto o ngolaki il cherche de taxi moto et là où il est le ministre pygmé là il cherche de taxi moto là où il est là voilà il cherche de taxi moto il cherche un taxi moto là où il est coincé là il cherche un taxi moto donc voilà o yiɗo kadi jane ɓe noddude taxi moto otoje ɗen jattama jama hey o yi jane ɓe darori gawa wa ponting ɓe darori gawa ponting donc komin yawi ɗon min wona min itti alpha so fala yennela min koy mi haja kay yennede min komi wowli kon foppu waɗi ɓerdan no ɓuuɓiri wa siliptotiru. Donc menen hande ko men blogueur ɓe international menen adna o fof no jenti men ko goto yennata men min sokkaji juuɗe ɗum ɗum a mettata men on faami ka. Donc ko ɗum ɗo mi faala o rappelude mi andintinna on birdi marchata on birdi ɗon yo rew kulle jemma menen ko goto yennata men hey jama o image on no holli seede on jane o mo yeyno ɗon simo feƴƴude num a wiyay ko kanko woni lanɗo leydi ndi hande mo darori ni Kamiruji mo ɓaari vidéoji ɗin no ka pasan ɗo hay ɓe wonda e gardi hiɓe seppa jama hiɓe uggini wonoɓe feƴƴudude 500 personnes hara mo kala no jogui finkari sago maɓɓe hay si ɓe beppi ko yoɓen tambo on famine hande noon ɓen ɗon eynono ɓe darori komin yawiɗa komin wawɗon yendude wona colonel Doumbouya kanko ala. Donc c'est des images qui vous montrent que voilà des preuves réelles. C'est la journée d'aujourd'hui ko ɗum ɓeynata photo de jour. Donc wonoɓe ɓen garde de jinda waɗa birdire hey jama jagran jango no dade la yeɗo jama des images regardez ici regardez population on ka des arts de combat on yika. Donc ko mi andintinta ɗo jama on no mi windiri noon titre on Ousmane Ñeeloy imo faala dogude o yaltira voie terrain mi andintinnamo noon mi naɓa déjà la gandi wonɓe ɓen ka frontiére fo darila le nouveau préfet commencé par Mamou ha natoyen Koundara partout kala ka oto feƴƴata yurnane ɗon mi moƴƴa mi tora toon ɗo waɗugol barrage ji au niveau de la région kala oto feƴƴo wande on to ngal yuri pendant 30 jours mi andintinna on ɗo kadi haray soori on ɓe fellidirno Mamou hara noon ko fotagoy hande soori ɓe wanno finkari Mamou vrai kono ɓe tawi marsata laamiɓe ɓe laamike kanko colonel Doumbouya holli imo géri tandi territoire on wana birdi hara ka tigi mo kala yo andu ka fokkutuɗen ton wana pour les ennemis ɓe maccu wewɗaɓe har ɓe faala yo Alpha Condé laamo ha maya jama on min toroɓe sendutugol vidéo ji présidentiel luɗi min innaɓe victoire o norde
men inna be puwa on noarde haray non ko mi torotoɗo ɗo gandi e nder lebbi tati haray ngendi ke laamu meɗen ngun ko ɗum ɓeynata dans 90 jours wana ko sikke ko pellet haray Allah dandu nawnare e mayde e nder lebbi tati haray mo bonna wula e nder saare Conakry nde haray kanko colonel Doumbouya holli menen diaspora nous les diaspora o faala ɗo yo memutu ka leydi ɓe golla kono menen gara yejjutu fi Korboya deysane woyo deysan so mi yahi lagiɗo mi naɓaymo ka depesi e maranami mo taji ko yontere Korboya ko ƴettuɗo pistole yaltini e tandi territoire Facebook ko yo kaw ñaari Korboya on ɗon mo yaltini arme e hoore Facebook on ko kanko e bantama so woni dogude ni ɓe faala lawade leydi ndin Korboya ko yaltinɗo finkari e hoore Facebook on adna on fo yi onni o kanko fellay joni noon mi noddey colonel Doumbouya o waɗa mo mise alerte o landomo ko honto itti finkari ndin o wi justice on waɗay leydi ndin RPC ɓe wulli ɓe wi colonel Doumbouya ko ni o waɗi minni la ilaha illallah eppi ko ɓuuɓi ko e ko hulano konta ɓuuɓu yoolike ɓe hocci konde la ilaha illallah na ko ɓawi kontu yurbi ɓe wi jama ɓe ari ɓe boltani jama on ɓe wi eyo colonel Doumbouya il va échouer ñeeloy ko article goto waɗi wola situation contrôlée à Kaloum minni ko be pale menen force spéciale men tippo e 6 heures du matin goɗɗo en na situation calme jama finkari wawli habbe mi holla on seeɗa parce que ɗi vidéo ji ɗo mi yaltina aldigoy j'ai des vidéos que je n'ai pas fait sortir ɗon noon ko direct minni on ko ɓeynata ɗon enfoncé habbe mi holla on nani il y a des images que j'ai pas fait sortir taw ɓeyni honto wulada da honto wulada o jama nene annene lagine walay woni lagine wa biscuit lagine welay woni yo jama lagine welay woni jem wulada honto wulada jama noddanela wulada wara Ansu Damaro kan fetino andi hakkille ɗen sottino kanko Ansu Damaro hakkille ɗen sotti hiɓe stressi hiɓe woni étonné quoi ɓe sikkuno kamɓe tout est garanti dans ce pays ɓe sikkuno kamɓe tout est mis au point a feetu kawɓu RPG ko Croix Rouge men joɗɗinani ɓe ɗo kadi yayi hay si mayal do humpitaka taw ka laaɓi ɗum kadi yawno hara jama mi holla on bandiji falanoɗi dartagol colonel Doumbouya ɗi kono habbe taw holla on ɗo certains images voilà bien sûr qui devait être partagé dare ɗo nani ɗiɗo yaali ɗi habbe yo ino ɗo affrontement o gente affrontement o habbe mi holla ko bataillon men tippini piije buyno ga jama men addanayon no ɗum feƴƴiri fof o yii vous entendez vous entendez vous entendez et moi-même je suis caché mais je progresse. Comme à l'action à Jérusalem. Et nos hommes fidèles, surtout les fidèles du président. Gente, donc il va Condé Benni.
Vous entendez? Vous entendez? Yantede. Vous entendez? Vous entendez? Moi-même, je suis couché. Aïe moto Johnny. Voilà, Kobedo. Fala no konantombe inanu la situation est contrôlée à Kalum. Mais holla non kabe sedi donge force spéciale nani. Korip. Force spéciale holli endertan di territoire on ala wawdo be dartagol. Kambe ka force spéciale be holli be ida wad gol be masibo. Be nanali be wolani be abe ronki. Ala ko be wolnali be jabali be okay. Ala problème. Abbe mi holla on ka force spéciale hellibe jama. Hellibe. Eno do wondu. Ndu do mayuno. Ndu inu no ko Alpha Condé ma mayde nde. Ndu do mayi don. Ndu do kadi mayi don. Na birdi de. Wonno be de be wo. Ona coup d'état. Andi be anda. Oyi. Ndu do kadi mayi no jama. Nandu. Now no inni ko birdi wana coup d'état. Ndu do kadi mayi no. Conte. Konjelo taw mi yaltini. Njelo taw ando ala kontude. Dormez pas. Dudo kadima ino woko be niti homme fort no darto bataillon. Dudo kadima ino wabbe ni wose des hommes forts. Awa. Kagaburu. Ko be le takkon. Kufa yakunu kagaburu. Khalidi na fiya woni ko luftu don. Ono maya na ki kalare andi be sikkude ko wowi kon. Dudo kadima ino ndu. Dudo kadinu no wondu dartanto Alpha Condé. Dartode da koro amaya ki kalarde mena borinde kundo woyi ndari kundo ngala bandu dari enange aronki ndudo kadi mayino be bakade menen to me muncha to me feja ndudo kadi mayino ko ndudo kadi mayino jama mokko ayornde ala Eino koy wonno dartade do yawo effoncer. Kundo kadi mayino jama. Kundo kadi na kati person de kundo kadi waynino. Ala ino koy hey. Kundo kadi waynino jama, ino bandi ungo kundo kadi waynino. Shirabe one love. Eino hey jama. Ko wonno dartade Colonel Doumbouya. Oy be dartade ina do bandi ungo. Kundo kadi mayino makko ayornde partager maximum 10,000 personnes. Voilà. Ino bandi oy koy wokundo ka armée de l'air. Armée de l'air no ay dartade men. Muncha yo va pukayite mon. Imbe udabe. Imbe be ala system. Akena ko be mapi. Hey. No wodi maninka be rawnirbe ni. No wodi fulbe futa be dala ba rawnirbe ni. No wodi maninka be kanka rawnirbe ni. Akena ko RPZ mapi. Aito ay Colonel Doumbouya tippini soltasi makong. Jama ka tereng ben ko faransinati. Ay Colonel John tippika ta wadi. Ging ben faransinati. Sorry. Ndukala wallini finkari nati e gechidi. Ndukala wallini pinka nati e gechidi. Be yenni baba ko dartani Alpha Condé. Sorry on. Jama goddi ko sirete yawtiri. Goddi din kaka gechi ko tondi nati roy. Goddi nati e cuudi privé orti teni di sori kale dande. Be wi hudado go ari fetu do buribe. Gidi on sorry jogo walli na finkari go ka rompoen o seki landing wacci don be arbe do no buri e fetude min no ko dalle kattu ko inde kadum be nangi fop minani uda be na o kalum me en control be fuddi no ngaforontuman be joddinani tawdido palsang minnuma le commando be nati pick up jama be den be yawe jawna dai ka territoire be wayni tan pick up pool minnuma sori didi hot tangal dina be cikkato
hocca pick up wal be na be walli ni rangal to be ya la ilaha illallah be tay be dogu be tayo be seku be acca leyndi be tayo be seku menen afriki malen sisiga be ari ko me weltano be halkudo Alpha Condé wonno do innude wo ko 3e mandat wobbe ne wada 4e mandat de la république goddo nata don e innugol men afriki ko ni coup d'état moƴƴa hino jawri hino tippi den wonani coup d'état sigadi coup d'état ji no wela men ka bernde amen menen biddo africain meden inna du angale good job hay Allah no weltani colonel Doumbouya mawbe go habbe mi holla mawbe go nani hollando mawbe hino wadi yewtere sabuna ande fotno araka ka studio ngammi woni wadana on goddum ko weli on abbe jango mo wopi video ango haray a wopi ko weli e ko foti abbe mi holla nyelo nyande go sikkuno dadno hewtata bewre e wasernedi har nyelo ino rondi dum abbe mi holla nyelo nyande go wodi piji ko yaltine jama ko documentaire holla ngey hey bewre nyande go mi ala neno dare do jama dare bewre ande non ande Alpha yai mi holla colonel Doumbouya otoje de wujjudaade mi wola nay colonel Doumbouya dollar di yaltindaadi mi wola nay colonel Doumbouya nangini ko Alpha Condé jonnu mambudi he jama kala jogitiido photo on ka yaltini don dollar di nge saku mbudi on ko état on jey ko le bien de l'état mi wolnaymo be dabbitete a yaltata lendi la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama mi torike o yandi ka yaltini don mbudi din o wi saku mbudi ganda so yuno dum o yaltini dollar o konti dabbitanela video on ha yomo addanon mimo mi nabanamo colonel Doumbouya direct ka WhatsApp makko mi wolanamo minnamo bien sûr l'enfant l'a détruit le bien de l'état dum ko dum déjà en ko do yidi nan golni men ko do yidi nan golni go do détruire bien jidi ko dum be faala nanirde ni noppi jeddi ko dum on video mi faala ni mi balance na mo colonel Doumbouya direct Orlando salopard jodo konto wonno ndare bewre dare ajo hey asiko no fejjata awa dum do ko wadi simi yaltini o video do ko andintingolon banu adama kala ko ari fejjay no wodi non ginembe hollube la wosi be yinyelo e tandi territoire ni si goddo baby ni ma goddo wolta yo yaltu mi sikkuno mari sombero yanna colonel Doumbouya tippano mo non habbe joddina stratégie kala yennu do Doumbouya ka réseaux sociaux don peña na moyona je prends la responsabilité kala blogueurjo walla blogueusjo wiido ko colonel Doumbouya yennata ara enen dido en gaynali hakkunde Allah dum no woni ko RPG diada sika tandi territoire biante partout au monde je dis bien partout au monde kala ka wonda sa yenni colonel Doumbouya yaltindo bibbe leydi ndin e tampere susu do yaltingol ginembe be o situation do ara en gaynali enen dido mo yenni colonel Doumbouya walla mo sabotimo haray en ukkondiri on tigi sabuna bibbe leydi ndin foppuno welti hande Guinée foppuno woni happy Guinée faw mawdo e paykum faw no woni firi yimbe ben benata kon sa xol neexna bernde mabbe no buubi e ko woni kon fejjude hande say bambe to 18h jama fo no welti population on no woni free happy be welti huɗaɗo goto yalta ɗo ina ko colonel Doumbouya yawoto ara nati ore ma tena yeya min alamma ara nati e ka anda ara ko andintingol on
ande présidentiel lu dalen hetti biro makko o hetti hey jama présidentiel lu hetti biro o hettimo ande aray dara o yata dolo ko RPG Facebook ko hey o hetti arbe holluno opposition o warete lendi awa présidentiel lu dalen hande o hetti biro makko dictateur ya la ilaha illallah muhammad rasulullah e jala ko feƴƴata sina muyde Allah de la ilaha ala ko be wolali ala ko be wiyaali e tandi territoire o sina ko gasta ko e ja colonel Doumbouya no ara do andi mi hala naw ko no action feƴƴiri colonel Doumbouya hari moy résidence surveillée e nder ko woni ko résidence surveillée tawi jane e bandiji don ton haldimo wargol ɓenni joni yo ɓe weltudu e makko kanko colonel Doumbouya ɓe artirimo ka kanko kadi o faami ɓe faalamo mo warde o gandi a sak moma men alnano ya annatanta so ndo mi wolano fi makko ayno ɓettimo ka résidence surveillée ton ok koro mi yahanti haka wonɗa ɗon mi peñane o waɗi ɗum le waɗali birdi o yigoy ɓuruy waɗali ko koye pay koye faminno koye ɗon o waɗi formation memani ɓe ha min weltaniɓe haray ko ɗum haray jama reste connecté demain à 20h kono wowiri noon korboya mbara siga ñeeloy mbara siga kala wonɗo communicant RPG ɓeyde nedi so ɓeydal nedi mo fotti e mon peñani on goto landota ko ɗum général Balde notaki ɓe fonini no huli iɓe huli bafo idi ari hino wuggo damaro damaro ka sambule yari ɓe salmodira kanko e kasori fofana no mi weltanike o colonel Doumbouya wari go o yuraki ɓe ari holliɓe ko faalaɓe kon hollugol awa mi haalanno ɓe kamɓe fof minni kala organise ɗo fiyo passeport sellu dalen on jatte a seeday e kaydi e tandi territoire on kanko général on holli wo kala jogitiɗo ko wiyete kon passeport diplomatie kanko colonel Doumbouya ko ɗum o andi wo ko mewtin ɗum jama on e haala pular kanko colonel Doumbouya o wi kala jogitiɗo ko wiyete kon passeport diplomatie ko yontigi randu kala jogitiɗo kaydiri waya sayndi ko yontigi randu joni noon kamɓe ɓe jooɗino ɓe jatti passeport sellu dalen o ɓe yahi ɓe yiltimo ka aéroport hande noon kamɓe ko devant public ɓe wowlana hiɓe joɗɗina ko ɗum woni kaydi ma ndin carte d'identité ma on ko ya wallin ko ɗum kanko colonel Doumbouya holli mono faala welto mono faala mono haray kanko ko ɗum holli kadi kanko colonel Doumbouya enquête ji ɗin jogitiɓe bien de l'état on min hettay sabuna min weltina population on o inni noon kanko colonel Doumbouya kanko wara fi wongol kalamu joni noon ɓe organise élection ji ɗin jonnita présidentiel lu dalen fof no andi ɗum noon ko ɗum woni gonga kam sabuna helamu ngo hewti jama hewti noon kam ennata bara balan haray noon wana hen kanko colonel Doumbouya o ardi présidentiel lu dalen kay ɗon andi wana neɗɗo vanzotoɗo oye wana ɗaɓɓutugol ñanne jon wari c'est pas au sas de sorcier donc holli kanko colonel Doumbouya ko ɓutti e nedi mo wi wana ɗum ɓe hukka yite makko bantamaso a artira e VA o min wowlanma jon non jama ayɓe mi haalani on ko beppale mi gokkunde certe professeur Alpha Condé je suis derrière vous ko beppale andi ɓe sikkude num haray ko kuudeta ko wowi kon mi woɓɓe no winda wo ko halde kuudeta no halde jama woɓɓe no layi woɓɓe no wawi wa bidor ndiyam ɓe charsi
an dawa yaldude goɗɗo kudeta an ayi ɗum no halde yukka yite mara ɗen haldi la ilaha illallah babba rasulullah yo Allah surru en yo Allah wawnu en jogagol laamu ngu yo Allah dandu en hersa Allah e ɗum ɗo continue leydi lagine ndin har guine en fo ronki holla on ɗo mawɓe goo sokanoɓe 2010 ɓe waɗa yewtere ɓe welti o Alpha Condé sikkuno mayata o Alpha Condé sikkuno aduna o lannata Alpha Condé sikkuno kañum ala ko ari luttude nareɓe mawɓe ɗo e ɗiteɓe mawɓe ɓen maki Alpha Condé sikkuno mayata Alpha Condé sikkuno ko kanko woni Allah Alpha Condé sikki ɓuri mum ala hakkenna ko bewi oyo yimɓe ɓen tayawo mo jentemo ɓen koye pular ɓe yewti Sam. Amina, jabe Amina. 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 Amin. 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 Wala mawɓe ɓen holli ɗo non rewa suka walla mawɗo walla debbo ɓe holli ko feƴƴi kon feƴƴi haray ko torondirɗen ko yarlodirgol sabuna iɗen andi sukaɓe wara ɓen fof ko hombo wari ɓe ɗen andi ko sabu hombo ɓe warira kono enen ko faalaɗen koye leydi ndi moƴƴu enen wana hen enen wana ettuno yagal enen en tefaka goɗɗo iwri si tawi ko neɗɗo moƴƴo si tawi ko guinen jare ɗen wontidi e makko ɓe holli kamɓe mawɓe ɓen haray koyo jogodire haray innaka ɗo ko maninka ɗo ko soso ɗo ko forestier ɗum ala ton ɗon andi si leydi avancay fo jogodiray sela leƴƴi enen en monanaki ay goto bandiji ɗin fof ɓeɓe ɓe sokunoɓe tooñi ɓe hotay ka place ji maɓɓe wano ɗon andi foninke menge hari ko suka toñaɗo wakkiliɗo hande o libérama mi andintinnamo ɗo kadi kanko foninke menge miɗo jogiti mbuɗi makko ka tawata ɓe abonneɓe ɗo participe no si Allah on jaɓe waɗa contrandi on jonnitenmo e hoore kadi welo welo haray mo welti sabuna mo anditima a anditaymo haray ko ɗum woni nder ton si Allah on jaɓi foninke menge yo Allah ɓeydo afiya on laggine fof no weltanima foninke menge a townay jungo e nder lagine mandi to kadi komi wowlan mako foninke menge ko neeɓi wo a ardu to nyande go leydi ndi ko wallahi mi haalan ma ko billahi wallahi tallahi nyande gore foninke menge o ardu to lagine winde moƴƴa maron foninke menge o mo yoton ko neɗɗo marɗo dignité neɗɗo mo guinejo duwaka yejjotude fi mum neɗɗo duwaɗo townede fi mum neɗɗo tawɗo e raɗagol Alpha Condé foninke menge ko neɗɗo tawɗo kono miijitorɗa fi makko duwaɗanamo weltonorande se gayni e ɗum weltanoɗen honorable Ablaye le mairie de Kindia Ablaye Ba le mairie de Kindia honorable Ablaye Ba o ko ɓiɗɗo gorko neɗɗo tagaɗo marɗo dignité ɗo andi tagaɗo na ɓandu c'est pas la parole c'est la dignité wano honorable Ablaye Ba Kindia ko neɗɗo yewtunoɗo konngol ngol o firtali hande kayle ngol konngol wonti gonga kanko Ablaye Ba holluno Alpha Condé ko ex président handele Alpha Condé ko ex président yo welu mo mettata yo nanu mo falaka nande
laɓani en poy e nder tandi territoire leydi ndin Alpha Condé wonti ex-président on andi men ala non ko neɓi Alpha Condé o ko coup d'état complice de Sékou Ba Konaté ko ɗum o laamori. Quand tu es élu par la voie de coup d'état, tu seras enlevé par la voie de coup d'état. Tous les présidents de la Guinée, Mohamed Sékou Touré, wana coup d'état o laamori ko suusere reedu. Wano général Lansana Conté ko lamminanoɗo. Annon Alpha Condé, tu te poses des questions. Mi ko radio fenande o wiyete ko RFI. Non, la Guinée ne mérite pas un coup d'état. Comme palais. Alpha Condé a fait un coup d'état en 2010. Un coup d'état flagrant. Mais ces médias escrocs internationaux qui sont là à dire non, on ne doit pas s'en condamner ça ferme. Adama Barrow, c'est la marque ferme Barrow almangal gambinani. Sombere malai la Guinée. Itamendung. On ne connaît pas. Et on condamne fermement les coups d'état. Paro. Onon Adama Barrow ko pullo ko ɗum miɗo weltani Umaru Sisoko e mbaalo o lanɗo no duwa tambitede o lanɗo Umaru Sisoko e mbaalo wana o birdi hakkunde Allah no waɗi mo ko baɓɓe mi yewta fi muɗum kala huɗaɗo dictatejo kondanuɗo ko Alpha Condé keppa kon ɗo ko gaño men woni CEDEAO woni Union africaine woni Nations Unies woni Union européenne men nani non yewtere hanki tawno miɗo mari tan heɗiti kototola moƴƴa ayi e sa heɗitike andi heɗagol goɗɗo e famugo go yewta konko piiji ɗiɗi ko gonga ko wi kon e a tawata goɗɗo no wujja goɗɗo inna yo wakkilo kono ko innata ko yo accu moƴƴa ɗon ko gonga si CEDEAO kondani innugol e Alpha Condé ta keppe haray ko gonga maɓɓe par ce que sinaɗum lammina ɗo keppete kono non ɗon ka koro ɗon ɗon meɗen wonani koro ƴetti milliard ji amen ɗin yoɓi Union africaine yoɓe fenanmo ɗa wawi dartade faransi koro mi haalane no faransi peñante ko neɓa faransi peñanma danton domicile lancan mayoni donc haray komi andintinta on ñeeloy imo faala dogude o yaltina voiture so yeddi o yalto o waɗa vidéo o innamo nokkel kaari tawi ko ɓi ben makko hara ko Alhaji Umar ñeeloy woni ben makko ana addoraɗo o yalto o wowla o wowli ɗo min yimo e tandi territoire on ka frontiére ji fof meɗen keppandemo yima ara yewtitoyi min ɓaarete sabuna ɗon tawa eko créé hen e ndi leydi hiɗon tawa eko créé hen e leydi ndi lagine so meɗen arde e colonel Doumbouya haray ko ɗum jama hiɓe tawa eko créé déstabilise leydi ndi ha ñeeloy no wujji mbuuɗi buy mbuuɗi bus on yi dollar on ka ɗaɓɓitanelan vidéo on min ko ɗum mi tori on juste le seul mot que je vous demande c'est de chercher la vidéo là où ñeeloy a présenté l'argent wolana men konto ittiɗi yes min ko ɗum ɗon tu woni komi landi min e colonel Doumbouya mi yewta fi ɗum ɗon mi régula programme na ende menen men toñta kono mo ari waddidiri yimɓe ɓen mi toroɗo kadi noon ɓe waɗoɓe vidéo je pular fo ittiɗo naɓi yeeso haray watta on attaque maninkaɓe ɓen watta on attaque sosoɓe ɓen watta on innu sosoɓe ɓen ko huɗaɓe walla ko barkinaɓe watta on innu maninkaɓe ɓen ko ni way walla ko ni e holli en hande ɓe foppu ɓe haaɓi Alpha Condé donc ɗo no iɗon andi ko musidɗo men on laamu ngu woni arande ɗo donc hollenɓe kadi ko en goto si laamama o laggine fo laama ko lanɗo Guinée en fo donc min ko message mari kon feƴƴinana guinéɓe ɓen hara inchallah on jaɓi le meilleur reste à venir e mi toroɗo kadi colonel Doumbouya de assurer la sécurité de plus aɗa noon colonel Doumbouya ko enen goy wontanara grand ha yo to ta birdi waɗu ka jogiɗa ɗon jogo ɗon hay si lendi e kambugo fotti goto déstabilisatama meɗen mbawma meɗen mbawma i woɓɓe nayenna c'est des personnes qui ont applaudi pour Dadis qui applaudi pour toi donc sikkude 2021 ko 2010 ko 2009 donc kirɗi on tertoto birdi mom
tertoto ɗum hey jama on nama hey yaaju dare ɗo nani jama on nama goy dare yaaju hey jama no amude weltare parce que hiɓe woni free hiɓe woni happy ka yawɗa hande lagide ono ame hay mani kaɓɓe no amude ɓe yettude Allah ɓe ni wallahi fo no welti o yiɗa o wana hande no woduno donc haray ko ɗum fokkitita en jaɓu koye ñaari oy ka RPG ɗo ɓe ara ɓe ukko e piiji men hande koyɓe fo ɓe regreti mi gokkun kun woni ko Angleterre ne inna monsieur le président on avait dit de ne pas de regarder votre entourage Alpha Condé ni sina birki o konti entourage sina finkari e weduru sara ko ben dongo man ko conseil bido yeltani koy pay koy hakkunde Allah ko suka ben gayntaaju nare jama mo tertike ko finirtay mawbe mum ben ko o yi ko tawruda mawbe ma ben ko nyanne yagal ko yoton ko hunde duwande dartede mi ala ni on non awola tuibe be inna ko haram ko gabe pe dare ga koro no bawo ga pay koy tum jama me nebe on alande taw selu nyanne yagal moy ni maka nyanne wakilo hara non ko site ge pir o yambe Alpha Condé be na sama kala ko na wola don tumbe nama fay ko sare kada mo kojo wadi tiridi jama Allah no addi piiji din fo ko bonne ko mo kono ko ndalta kon ton ko ittata ko mone da duwa jogade dum o yambe Alpha be na sama kala be yarani bo de ko mayde den walla be adda Alpha Condé donc jama on no duwa immagol rewa nokkel din fo mo nyawndaki susata ɓiɗɗo gorko tawo ko ati kon a nyawnoto wona neɗɗo ko wona lawogol ko fenande kono Allah tage o addori ɗon piiji buy o watti ma o ni ko ati kon no woɓɓe no fiddi o wi ko ati kon ka kamilu andan sire wala ya yaw janga guranare nden ha fama ko kanko woni rab sa gayni ɗum ɗon wawa rewde Allah o addi non ɗon piiji buy o takki ɗon ɗen wata yewtude ɗo donc min minnatama ɗey ya jangu ko boni kono ta accu ko boni nani sina ɗum ɗo ko boni halkete haray ko pular ɗon mi yewtuma haray ko ha ɗon wawno ɗen ñoƴƴude piiji ɗin haray jama fo weltanama partage uɓe ɓen fof y a pas de bandit maintenant tous les bandits seront en prison ɓe darnuno kasoji buy ko yimɓe ɓen soke kono si men mayali ko kamɓe falete ton donc haray ko ɗum haray ko men tortoɗo colonel Doumbouya ko aretugol bandiji ɗi fof yo joɗɗi gouvernement makko a média donc ara wana sama kala men nata e sarde men walla mo no organisera élection jiɗi men fuɗɗo piiji ɗi no yarta noon hara kono yawiri ara na e birdi jaman fof no weltana haray ko partage gol ɗo gandi hande yiɗuɗa añuɗa pay ko sare le o top sina faala maya hande ko menen luttiri piiji ɗi mino woɓɓe no innaɗa non fel sittu colonel Doumbouya ɗum no golla tagaɗo a fuɗɗoto ka début tappa ka feñ ko ɗum woni mas joueur jo ko joue 90 minutes ka terrain ko woni joueur kono joue 45 minutes remplacé on na joueur ko amateur donc vive UFDG vive présidentiel Loudaleng élu le 18 octobre 2021 et 2020 je m'excuse voilà bien sûr voilà akkana ko présidentiel Loudaleng welti ko ɓendi o le 16 septembre ko le 6 septembre yo président on yewta joni ka pale ñerema doy tum gaño anda joni wana birdi vive le colonel windi ɗon vive colonel Doumbouya simi waɗa bye windu ɗon vive colonel Doumbouya vitti fe windu ndaruɗo Mariama en ba en fof no welti no waɗi photoji colonel Doumbouya eppi tamamo ala sabu o yo ɗaɓɓu hande ka yarɗa yadna wo ko colonel Doumbouya nene ma heɓuno ɓiɗɗo waɗaɗo barki hakkunde Allah colonel Doumbouya ay tigui nege hande
Allah yobe ko moƴƴi colonel Joma Barki colonel meɗen wonanma hakkune Allah moyni wana an ko an ha mbabba yara kafe ko an colonel hakkune Allah en wonanma ñaari yara kafe koyne ha ndowru babo tigare walli men yo Allah walle a itti men e ande yo Allah itte ande colonel Dumbuya a antini ɓiɓɓe leydi ndi a itti Guinée e sunu yo Allah itte sunu yo Allah dande trahison colonel Dumbuya a walli men yo Allah walle a ittani men ande yo Allah itte ande menen do meɗen ande a janfaki men hay luttiri ni a walli ɓiɓɓe leydi ndin sabuna colonel ida wala no mi ka berde an ka bere wala to sular ko adon mi wata ma wolangol. Restez connectés, on se retrouve demain à 20h sans doute. Bye bye. Les Dumbuya, one love. Ciao ciao. Haray ko dungal duden. Merci beaucoup.